بسم الله الرحمن الرحیم nga dunla intermediate pentana thon bahar la zahid yotasap khurif aap social activist and photographer and bahut naam rak minta khaju khai to nga balti intermediate mein maqsad padoin jo khurif aap si hamesha balti ha tourism ko froq mithin to during khurif aap wa ganchana khususan ya program pe shamil wala ye shafin mehdiabad to nga during khani yambo jo خالنگ اترت جو دریں دی اسپیشل پرسن کنی معذور کنی حقوق کے لیے یہاں چی آواز بلند بت چیز رہتی یہاں حکام بالا سے چی یہاں ریکویسٹ بت اور دیوں لے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں چیز رہت جو دو ناظرین لے یہاں کسل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بالخصوص خرمائی سرما سنتے چکتولا وہاں ظاہر سویا تو جنو سلام بت چادر بنا پہلی بار خرما ہو سب جو درنگ سر می کنا آج تک خرما ہو ہن پا درنگ خرما تھون جو بہت خوشی ہوئی جو نا منی خلوص نہ محبت پتھوں سے جو دی کا عالمی یوم مزدور درنگ جاگ پن جو معذوران جو ورنہ دی جاگلا جو دنیا واسی نے جو آتی گرون چگنگ یول چگنگ جربے اتنا سوئی کامو شاس اتنا دون لاتاں ترجیح منومیت پجو چار ضربن کھو ہمیشہ کھریا زندگی بھر پو یا کامو چھاپ دوگت پجو میک پو جرا دوگت پا دوسرے علاقوں انو میون لا شعوروں سے جو دے علاقوں یت پیت پی سو جربا اتنا سو اچھا کاموں ہوں چھا سے اتنا کھوں معذور اتنا دون لا زیادہ ترجیح میں جو درنگ اسپیشلی ڈی سی خرما جو سوشل ویلفیئر افسر نبی صاحب جو ورنہ اسپیکر جی بی اسمبلی امجد جی صاحب اسپیشل دی گاؤں سے خرما انو دی پروگرام پہ انو کھوں لا کھوں ہر جو بس حوصلہ افزائی جو ورنہ بہت شکریہ اسپیشل یہاں خرما سرما سنسوں جو ککف ہونا ہوں ایسا جو سر مزور جو بہت شکریہ بہت شکریہ زاہد بھائی